Salve, salve, meu povo! Voltamos aqui com mais um episódio. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer com esse jogo. O que acontece? Vamos lá, vou explicar aqui esse jogo aqui. Esse jogo é o Raven Paraíso, né? Em português. Esse jogo tá no Game Pass. Tô jogando aqui no PC, se você quiser jogar. Tem aí, se você tiver o Game Pass, tem aí. Então vamos lá. Esse jogo aqui, ele tem duas chances. Eu vou jogar ele. Ele tem chance de virar série ou virar one shot. Se você estiver vendo esse vídeo aí e no título tiver escrito one shot, quer dizer que eu não gostei tanto assim do jogo pra fazer série. Então vamos lá, né? Então já sabemos. Tiramos as dúvidas. Vamos lá conhecer Raven. Lembrando que tá no Game Pass. Não sei se tem no Game Pass dos consoles. Provavelmente tem. Então aí, ó. Só aproveitar se você gostar do estilo do jogo. Eu vi que tem alguma coisa ou outra de turno. Na verdade, não sei se é de turno. Eu só vi imagem, nem vi gameplay, velho. Nem fui ver gameplay, só vi imagem. Então vamos embora. Ih, tem que logar aqui no coisa, pera aí. Ih, tem co-op, hein? Ó, pelo visto, pelo que eu sei do jogo... O que eu sei do jogo? Que ele tem... É um casal, né? Homem e mulher. E eles fugiram pra um planeta novo. Não é nem pro país, é pro planeta novo. E é isso aí que eu sei. É isso que tem lá no coisa lá. É amor, drama... Sei lá. Olha o jogo que eu tô jogando, né? Vou ver aqui as opções. Tem uma coisa de gráfico aqui que tem pra me mexer. Vamos deixar no alto. Eu acho que esse jogo aqui não tem um gráfico absurdo. Bom, vamos lá, vou dar novo jogo. Raven não é um jogo desafiador. Recomendamos começar com o nível de dificuldade padrão. Ok. Mas se você sentir que aproveitaria melhor Raven tornando mais fácil, a opção de dificuldade no menu de pausa, sempre disponíveis. Ok, dificuldade padrão, tem reduzido. Ah, tem padrão e reduzido. Ah, tá, beleza. Então vamos na padrão, né? Será que eu liguei as legendas? Carinha de jogo indie, né? What's that you got cooking? Apple dew stew with apple dews. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews, and the day before it was fried apple dews. With apple dews. I remember now. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. E eu não estou me reclamando. Aí eu falo pela Yu, né? Hey, I wasn't complaining. I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise, I'd be eating, I guess, apple juice. Oh, did you have a chance to look at the engine? Yeah, it does seem like it took some damage upon landing. But I should be able to fix that real quick. Nossa, eu tenho que dar notícia pros dois, cara. Eu controlo os dois. Também tem uma ótima notícia. Vamos ver. Eu também tenho uma ótima notícia. Nem sei qual é, mas eu vou dar aqui, ó. I also have some good news. What's that? I love you. Ai, que gay, mano. Adoro, adoro. Vixe, vai ser uma melação. Vixe. Ai, agora que eu vou odiar ser solteiro, né? Vixe, mano. Vixe, mano. Ô, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Ah, obrigado, viu? Works for me. No, I didn't do that. We must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews.
I'll come with you. Bom, por enquanto, nada que eu precise censurar, não é mesmo? Ah, eu consigo trocar de personagem. Beleza. RT para planar. Que isso, rapaz? Caraca, moleque. Tô pilotando aqui os super-heróis aí. Não dá pra sair do limite do mapa. Segura o controlador esquerdo pra baixo. Ah, tá. Pra parar, né? Pra dar a volta pra trás, ó. Isso aqui é igual na piscina, né? Você vai lá na piscina, ó. Bateu na borda. Volta. Tá, só tem isso aqui de controle, só? Over there, a flow thread. Whoops. Try again. Epa. Yes. Aê, garota. Although it seems like one thread won't be enough. No worries, we'll find others. Ó lá, outro fluxo. Eita lasqueira, travou tudo. Eita. Well, that was a butt. Oxi, o que aconteceu? Ficou 2 FPS. Opa, voltamos. Plenty of threads out there. Deu alguma coisa aqui com o meu controle, o jogo começou a ficar lerdo, o controle desligou, sei lá, hein? Sei não, hein? Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses fluxos mesmo, hein? Ó lá, achei outro aqui, ó. Só que eu tenho que pegar ele inteiro, né? É difícil controlar isso aqui, hein? Não tem como mexer a câmera se mexe sozinho com o personagem. How many more do you think we need? I don't know. 3? Maybe 4? Good thing there are plenty of flow threads around here. Beleza. LT. Ah. Mano. Novo. Vou colocar o controle no cabo pra ver se ele vai aqui, né, meu? Vamos lá, segura pra planar. Ah, tá, rapaz. Isso aqui que faz a curva. Tem um delayzinho dele fazer os bagulho aqui. Do you really think drifting is that useful? It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. É assim que a gente faz a curva mais rápida, né? 1 or 2 more threads, and we'll be all set. Deixa eu achar mais outras aqui, vai. Pronto. All right, I'm all charged up. Me too. We can go when you're ready. Vamos pra onde? Did I just feel you pinching my butt in passing? How could I possibly achieve that? Eu acho que é só voltar pra casa, né? Deixa eu só pegar mais um aqui. Esse jogo aqui é bem relaxante, chilling. Só relaxando e deslizando. Pronto. Opa. Entrar. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Cozinhar. Não, achei que eu tinha desligado meu. Pera aí, deixa eu
Vou afrouxar esse cabo aqui, né? Pronto, cozinhar. Vamos ver. Beleza, e o B. Pômulos assados. Servir, servir. Done. Roasted apple dews with apple dews. I can't tell if you're actually excited about this, or if you just enjoy seeing me suffer. How long do you think this is gonna last? The flow? Well, if we keep our consumption in check, I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Do we have to talk about this? Uma hora vamos precisar. We are going to need to at some point. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. Que é isso? Que é esse símbolo aí? Cozinhar. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Não dá pra sair, né? Ou dá? Não, não dá não. Como é que eu sei o que que dá ou o que que eu quero não fazer, velho? Ó, tem um negócio pra mexer a nave aqui, isso? Consultar. These floating islands are really something. Yeah. Never imagined I would ever see this. Dormir. Ela tem muito o que fazer aqui, né? Curar. Tem como cozinhar de novo. Acabaram de comer. Vou querer cozinhar de novo. Tô de brincadeira, né, meu? Ver se tá rodando tudo bem aqui o joguinho, né? Tá, né? Dormir. You? All right, let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh, You've been mulling it over this whole time? of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on. Are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here, even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are. Is there? I cut off the autonav, the astrolock. Even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. Na pior das hipóteses, eu mato ele. Eu mato eles, né, porra? At worst, I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Kill them, steal their ship. By the time they send more guys, we'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not. Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. Ai, que bonitinho, meu. You aren't dressed yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well,
see. I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. Pode ficar aqui se quiser. You can stay if you want. You get some rest, and I'll gather provisions. I don't mind. But staying here alone sucks. So, you'll come with me? Or you could stay. And you go get food? What? No? Then, who? All right. Never mind. I'll get dressed. Let's go. Musiquinha pelo menos é boa, né? Ah, já tava solto aqui já. É, tem que ir lá e sair, né? Isso. Será que eu preciso confirmar que eu quero sair? Tá de brincadeira, né, meu? Do you remember where the apple juice were? Could we try and pick something else for a change? Ah, o fluxo tá pro outro lado. Is it me or is the ground shaking? It's shaking. It's shaking a lot. Ih, fodeu. Batalha, batalha! Que isso? Ih, vai cair a nave. Caiu. Is it over? Seems like it. Anything broken? No, I don't think so. Well, except... It's not all lost. Well, it is. A bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as... I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. Se a gente não achar... And if we don't find it? If we don't find... I don't know. That's why we'll have to find something. Okay. Mais que Josba. Olha o nome do bagulho, velho. Mais que Josba, né? Mais que Jossa, né, meu? Ai, que merda, né, meu? Calma aí, pra onde é que eu vou? Esse mapa aberto aqui não é tão aberto assim, porra. I think I found something. Huh? Call me crazy, but this looks like a Bluton. Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Not that I know of. Interplanetary flow bridges are a well-documented subject, though when it comes down to it, no one really knows how they work. But I've never heard of bridges this size. Well, regardless, this one is here. Yes. Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Huh. Bora, rapaz. Oxi. Medroso. Do we have everyone? Okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah.
The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Ah, já tem um aqui pra trás, é só ir na que a gente veio, né? Olha o bicho aqui. I'm seeing? A big ugly lizard? No, the mushrooms on its back. Looks like a type of Hygroscybrubicans. Ah, is that good news? Like, can we eat it? Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Maybe it doesn't even know. Maybe we should tell it. No way. You don't get in the way of Mother Nature's plans. I'll make sure I remember that next time you have salad stuck in your teeth. Ih, dormiu. Vem aqui, bobão. Ah, é muito dócil, meu. Olha. Mas é muito dócil, né, cara? Fica aí, viu, bobão? Tá querendo mais carinho, né, safado? Have you ever seen such a thing? No, never. Must be an endemic species. I wonder if it's edible. Go ahead. Taste it. Why should I be the one to test it? Your body mass is higher, so you have better resistance to poison. And also, you saw them first. I wouldn't dream of stealing the discovery from you. Think about it. You'll be the first person in the universe to ingest these berries. If you won't do it for us, please do it for science, Kay. Okay, for science. Is it that bad? No, ooh, no. It's just very peppery. Let me taste. Oh yeah, these are good actually. You really have an infant's palate. Off we go. Let's pick these. I'm not sure these will go great with the apple dews. But where there's a meal, there's a way. You A know fome what justifica os meios. with apple dews? Apple dews. Casamenta. Tem uns ali pra cima, ó. Vou pegar mais. This is a pretty one. Ó, tem outro aqui novo, ó. Ah, não, é pômulo, né? Seems like our mini flow bridge wasn't a unique occurrence. Good, because those things are really useful. Oh, sorry, birds. We didn't see you. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui, né? Além disso que a gente já pegou. Casamenta. Make sure they don't get squished. Eu acho que aqui não vai ter mais nada. Vamos pra outra ilhota. I got a big one. Tem como pular, né? Só tem como deslizar, andar, fazer drift. Wow, that's actually, what is that? We should take a closer look. Vamos ver. Great. We can bring that back to the nest to study it. Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Sou biólogo. I'm a biologist. Isn't that the same thing? Biology, the living, geology, the rocks.
And what makes you think this is not living, pray tell? It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. Tem que pegar esses daqui, ó. It looks like the rust has formed into a bigger chunk. Tem que pegar esses daqui, ó. Another flow bridge. That's great. It means there must be others. If we're lucky, they'll bring us back to the nest. E agora nada novo, né? I thought it smelled good around here. Rust. Saw that. Vamos lá no próximo fluxo. Na verdade, é a próxima ponte, né? Pelo menos a musiquinha é bem relaxante, né? Ó. Não muda nada. Find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Opa, tem coisa nova aqui. Come on. Don't be scared. A big bug like you. Caralho, a mina faz carinho em todo mundo, velho. Ele também faz? Não, é só ela que faz, só. It could always be useful. Ó, tem o bagulho ali em cima. Have a good one. Ah, eles voam de mãozinha dada. Se você chegar muito pertinho dele, ó. Calma, como é que eu faço aqui? Ah, esse aqui ficou em cima aqui, né? Fica no chão, vai. Ah, teve hora que eles estavam de mãozinha dada, velho. Aí, cheguei. I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, not a desert. According to the archives, a colonization plan had been considered by the apiary, with Exonova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. Alta atividade sísmica por causa da ferrugem. High seismic activity? I don't know. The file doesn't say anything about that. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Como que eu entro aqui? Não tem como entrar? Ixi, acho que não tem como entrar. Ah, não, tem sim, ó. This is so slow. We're not going anywhere. So? Tem nada pra cá, rapaz. E a outra ponte? Ainda não achei outra ponte, né? This is where we came from. É. Right, I know. Acho que pra cá deve ter.
Caraca! That's it. That was the last one. Ilhota limpa. We're breathing a lot easier without all this rust. Eita, mas cadê a outra ponte? O ruim é que não dá pra mexer a câmera quando ela tá desse jeito. Ela tá deslizando, eu não consigo mexer a câmera. Mano. That was the wrong way. Olha lá ele de mãozinha dada, ó. Ai, que viadagem da hora. Não tem nada pra cá. Aqui eu já passei, não passei? Eu tava aqui, ó. Mano, onde é que será que tá, então? Será que subir essa montanha aí não tá, não? Eu acho que tá pra cá, ó. Opa, e aí, bichão? What? Everything slow motion. You goof. Calma, deixa eu tentar fazer o caminho lá que eu desci e não consegui subir. We must look so goofy right now. So what? Deem as mãos e não soltem mais. Ó, é lá em cima mesmo, ó. Ó lá, tá lá em cima. Mas como é que eu subo lá, velho? Ah, tem ali no canto ali, ó. We almost missed this one. Aí. Vamos ver. We're here. We found the nest. Opa, voltamos. Whoa. Whoa, 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 whoa. There is no way this thing is flying again. Don't say that. You could make a rock fly with the right tools. Well, maybe. But not this one. Both wings are wasted. The propellers were ripped off. And I'm not even done checking the inside. We weren't really planning on leaving, were we? We don't really have another place to go anyway. I'm tired. Why are we always so unlucky? Why are you laughing? Hold on. We decide to escape the apiary, which apparently no one has managed to do before us. We punch in some coordinates really at random, only because some obscure document from Exonova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that. And in spite of the fact that this is not all-terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site even though we hadn't really planned for it. Finally, we get hit with an earthquake, all right, but we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? We are the luckiest people in the universe. That's one way to see it.
this planet is our chance to start a new life. With our own rules. Away from the apiary, from the matchmaker and all that loot. And I'd rather endure 1,000 earthquakes than risk being away from you. What did you say this planet was called again? Source. Source. The beginning of something. Seems like it. Ah, é muito gay, né, cara? Muito gay, mano. Tem como entrar na nave de novo? Tem. Eu acho que é pra entrar na nave de novo. Mas vamos ver o que tem ali em cima. Ah, mano, muito gay eles com a mãozinha dada, velho. Acho mó legal isso. Eu acho que na verdade aqui foi onde a gente veio, né? Não, a gente foi embora por aquela. Voltamos por aquela e tem essa daqui. Provavelmente é pra ir pra nave de novo, né? Vou voltar pra nave de novo. Like running. That's true. I can't even remember the last time I ran. Thank you, technology. Oh, queria eu andar desse jeito aqui, imagina? Porra, aí ninguém vai pegar Uber, ó. Só desse jeitinho aqui, ó. Pega o crush, coloca a mãozinha, dá a mãozinha dada e vamos embora. Tá doido, filho. Quer mais nada, quero mais nada. Eu não quero mais nada. Whoa, what a mess. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah. We'll need to find a way to correct that. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax, if you know what I mean. You can do whatever you want, but I am going to bed. A menina quer dormir, fi. Ou cozinhar, né, fi? Cara, tá tudo bagunçado. Olha eles aí, ó. Vou fazer uma janta pra nós, fazer uma janta. Ih, não dá pra cozinhar. Tá tudo cagado, tudo revirado. Vou ver aqui. Às vezes ele fica meio bugado aqui, o OBS não pega bem os jogos, né? Eu espero que esteja pegando bem aí o jogo. Será que tá pegando bem? Deixa eu fazer um negócio. Beleza. E acho que agora deve estar rodando melhor, hein? Caraca, será, velho? Bom, infelizmente aí o começo... Os primeiros 30 minutos aí tá tudo cagado. Eu acho que não, deve ter só ficado um pouquinho lerdo. Dado umas agarradinhas. Talvez o OBS dê essas bosta aí. Fazer o quê? Demorei pra ver. You okay? You? Wake up! It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No! I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Eu conheço isso, eu sei o que é I'm isso. familiar with that. Como é que é o nome? It used to happen when I was a teenager. You feel something weighing on your stomach? Yeah. On my chest. What was it? I don't know. I used to call it the ball, because sometimes it felt like a huge ball was crushing me. Oh. No, that didn't happen to me. I wouldn't wish it upon you. For me, it resolved itself when I left the foster home. For you, it may be related to the nest. But I don't want to leave the nest. That's not what I meant. You're stuck to the bed. The nest is stuck to the ground. There must be something in that. You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. Huh. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this'll all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too.
Eu acho que daí deve ser a relação deles, né? Fica mais forte. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah, we're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so, because I have no idea what else we can do. Vamos lá. Os dois aqui relaxadão, né, meu? Só na moleza aí, né? Vamos trabalhar. What if we grabbed a little snack for the road? Huh. Sounds good. I'll bring the first aid kit as well. Just in case. Beleza. Já tá os dois marcados? Já, né? Selecionar. Tá certo. Ih, rapaz. Did it move? No, I don't think so. Balding bloot! Ugh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it. We are condemned to living on an incline in a broken ship forever. Until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. That's not how things work. I know that's not how things work. Nothing is working the way it should. Especially not this bloating tracto globe. Poor thing is doing what it can. It wasn't designed to lift ships in the first place. I know. But I was hoping it would go the extra mile. Right now, the batteries drain out even before lifting the nest off the ground. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex component, but molding a gasket? That seems doable. That's awesome! Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Excuse me? You've never heard of that saying? No. Must be a truth thing then. That means let's not celebrate before we... Yeah. I got it. Anyway, how much rust do you need in order to pull the panties down? I don't know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. Meu, como assim, velho? Eu já peguei um monte. Vocês não tem inventário não, seus cornos. Olha aqui, ó, o tanto que nós temos aqui, ó. Reparar. Able to fix the nest if we don't pull it out of this hole first. Ah, precisa de 20, precisa de 25. Ah, tá, beleza. Vamos ver se a gente encontra mais. Aqui não tem, né? Vou ter que ir lá no... Eu vou ir nesse daqui de cima, né? Que foi o que eu não fui ver. Vamos ver pra onde se vai. This way is also Aê. full of rust. Not for long. Here, another big chunk. We probably should grab some more, just to be sure. Beleza. Let me know when you have enough rust to make the gasket, okay? For sure. Que isso? Be careful. These creatures don't seem to be in their right mind. I did notice that. Seguro para preparar uma ação. All right, that's it.
Ah, tá. Eu preciso apertar outro botão, ó. This one's All right, that's it. Pacificar. first we weaken it, then we pacify it. Ixi, tem que lutar com os dois. So we're striking them. One of them is weakened. We should be able to pacify it. Copy that. There you go. Beleza, uma foi. That was chill. Meet my boy. Wow. Ó, tem que ir os dois juntos. Vai, ataca, Bobo. I'll keep them at bay. Aí, ó. Target locked. It's settled down. Now's the time. Nossa, é meio complicado. Done and done. É meio complicado pegar o esquema. Mas é bem intuitivo. Mas é complicado pegar o esquema. Back to being sweet. Seems like it was the rust that made him aggressive. I'd do the same if I were them. What? Think about it this way. You wake up in the morning with a rash covering your body. If you scratch it, it gets worse. If you don't scratch it, it still gets worse. Of course you're gonna lash out first chance you get. I don't think this is the same thing. Of course it is. Tell her Oink. Tell Kay that I'm right. Oink. His name is Oink now. O dele é Oink agora. Beleza, descobrimos outra passagem aqui. Great. We're stacking up. Oba, aquilo ali é coisa nova? Boba, aren't we the lucky ones? What are they? You've never heard of boba nuts? They're one of the most nutritious nuts. 25% carbohydrates, 50% protein, 75% lipids. Isso dá 150%? Great. But how does it taste? Didn't you hear what I said? 75% fat. Of course it tastes great. Verdade, se tem gordura é bom. O moleque aqui ele já manja já. Se tem gordura é bom. É bom pra te matar, mas é bom. Importante que o gosto seja bom. Eita porra, queda livre. Ai, eita lasqueira. Dodge this. Nice shot. Ai, não consegui bloquear. Oh, ela... Ah, legal. You're safe. Nice. Beleza. Ele vai bloquear se ele tentar me atacar. Yep. Nossa, ele fica bloqueando pra sempre se eu deixar. Ó, vou deixar ela bloqueando. I'll hit. Pronto. Oh no, You. Okay. Ó, vou deixar ela bloqueando. Sweet. Are you all right? Bullseye. I'm not really blocking any longer. You started it. You? Yep. Pronto. Pacifica. Right for the picking. Harvest time. Deixar ele bloquear. Explosão. That didn't seem to bother him much. Ah, que da hora, velho. Bloqueia pra mim aí. Ah, agora é só ficar atacando aqui, ó. Please. Next time you're blocking. Take that. You didn't like that too much. You know what to do. On it. Beleza. Now shoot. The end. Ui, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vamos lá pegar mais coisa pra nós. Just a little more rust and we'll be set. I think that's enough rust to cobble up your tractor-globe joint. Are we leaving then? Ready when you are. What was that noise? Ugh, my stomach. It needs to be fed soon. Não tem vida, né? Não tem barra de HP aqui. Ó, mas ela tá ruim aqui, ó. Deixa eu ver se ela consegue comer alguma coisa. Como é que eu uso os itens?
Usar com calma e acampamento do ninho. Ué, mas tem bagulho de primeiro socorro, mas não dá pra usar? Ó, ela tá com 119 de 180 e ele tá com 120. Eles estão com fome mesmo. Ó, vamos lá levar esse puninho logo. Isn't this the bridge we took to get here? It is. É, na minha teoria... a gente volta pra nave se eu for por aqui, né? I think we've got everything we need to mold a joint for the tractoglobe. All right then. Ready when you are. I'm just waiting on you. É, voltamos. I can't wait to get going. Consertar... So? Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. What? Haven't you heard of that one either? Oh no, I have. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. Can you just switch on the tractoglobe, please? Okay. Oh! E meu controle tá numa vibradeira. It worked! We did it. Now, we just need to fix up the wings and the turbine and the hypo-propellers and... Don't be so cynical. Getting the nest out of the crevasse was quite a feat. Huh? No, don't get me wrong. I am genuinely delighted. I love fixing things up. But I don't think we need to get started right away. That's a relief. Beleza, vamos lá comer, né? Já que vocês estão tudo com... Tomaram 3 tapas e já estão tudo morrendo já. And done. It's all straightened out. Everything's tidy and clean. Besides us, that is. Yeah, we are kinda stinky. Off to the shower then? Ah, Bloot. What is it? I just mopped the bathroom. Oh. Do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own filth? Honestly, can do. Ô vacilo, dá pra tomar banho? Tomar banho. You? Yeah? I see you've brushed your hair in the shower again. How can you tell? It's not draining. Sorry. Curar, vamos curar eles. Beleza, vou cozinhar. O que a gente vai preparar? A gente vai preparar esse de cima aqui, ó. Com esse outro aqui, ó. Borba com coberta. Boba com coberta. Com cobertura. Servir. It's kind of a regressive dish, isn't it? Why'd you say that? Well, it's a lot of fat and carbs. You're usually more fine dining. That's true. There's more if you want. Definitely. Ah, quem não gosta, né? Quem não gosta da gordurinha? 19, 20, keep on going, my love, you're strong. 21, 22. You know I'm able to count on my own, right? Yeah, but I like to watch when you do push-ups. That way I feel like I'm participating. You could also do push-ups. No. No need for that. I am naturally muscular.
There's no such thing as naturally muscular. For real? Arm wrestle? No. It's a trap. If I win, you'll complain that I hurt your arm. And if I let you in, I'll be hearing about it for weeks. Ding ding ding! Win by default. See? Naturally muscular. O que significa essa barra? Essa barra não tá tão difícil de chegar no máximo, hein? Não tá tão difícil de chegar no máximo não, viu? Vou te falar. Mas então, rapaziada, é isso. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu ainda não sei se esse episódio vai ser um one shot ou uma série. Eu acho que eu vou procurar mais do jogo. Saber a duração dele. Porque se for continuar assim por 15 horas nessa monotonia, vai ser uma merda pra mim. Eu vou terminar o jogo daquele jeito. Mas eu acho que deve ser um jogo indiezinho bem curtinho, porque ele é 4 GB, alguma coisa assim. E é isso, eu vou dar uma procuradinha só pra ver quanto tempo demora pra zerar ele. E é isso, se demorar muito tempo, infelizmente, esse aqui vai ser o one shot. E no texto já vai estar escrito one shot. No título, né? Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, quiser jogar o game, tem lá no Game Pass do Xbox, né? Se você quiser comprar, né? Compra aí o jogo. É isso. Até a próxima. O jogo, pelo menos, é bonitinho. Legalzinho. Gostosinho de jogar. Parece um... Aliás, eu quero jogar Journey. Mas só que o Journey não tem fala, né? Mas sei lá, eu achei interessante. Tá? Eu tô tendendo a querer jogar. Só que aí eu vou procurar saber quanto tempo demora pra zerar. Porque eu sei que se continuar desse jeito, não mudar muito a gameplay, vai ficar meio maçante, entendeu? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Fui!